नमस्कार जय जगन्नाथ। आज समस्त अंगनवाड़ी केन्द्र मानकर पालन होउची ओजन उत्सव। यही ओजन उत्सव जनवरी 8 तारिख पाखु आरंभ हो 31 तारिख पर्यंत चलो। एथिरे विशेषकर छुआ मानकर समस्तंकर ओजन नियाजिवो, सेमानंकु उचित श्रेणी विभाग करा जिवो। कहिबार अर्थात सेमानंकु कैटेगरी वाइज अर्थात साम माम एससीडब्ल्यू नॉर्मल ए समस्त चिन्हट करा जिवो। आउ सेमाने आवश्यक करुथुबा श्रेणी अनुଯାୟୀ सेमानंकु सेवा प्रदान करा जिवो। तेणु जो अपहंच दुर्गम अंचल अछंती सेमानंकर मध्य ओजन नियाजिवो आउ सेमानंकु उचित सेवा प्रदान करने सहित सेमानंक मान वृद्धि करने प्रथम लक्ष्य होची ओजन उत्सवर। यही ओजन उत्सव केवल अंगनवाड़ी कर्मी नुहे समस्त लाइन डिपार्टमेंट जथा पीआरआई मेंबर जथा एएनएम जथा आशा जथा अन्यान्य लाइन डिपार्टमेंट कर्मचारी माने शिक्षक मानकु इंक्लूड करा जिवो। आउ तांकर उपस्थिति रे पिला मानकर ओजन आउ उच्चता को निरीक्षण करा जिवो। ए नहीं महिला और शिशु विकास विभाग एक चिठी जारी करछंती। कौन से चिठी रे उल्लेख अछि किपरि पालन करा जिवो, किए किए सामिल हेबे, कौन रही संपूर्ण गाइडलाइन चलंतु जानिबा। देखंतु ये होची सही चिठी जहा कि सरकार जारी करछंती, जार संख्या रही 426 आउ जहाको 4/1/2025 रे जारी करा जाईछि। जारी किए कहते ना श्रीमती सुभा शर्मा, प्रमुख शासन सचिव महिला और शिशु विकास विभाग। क्या जारी कराई ना समस्त जिलापाल को यह जारी कराई। विषय वस्तु कौन रही शिशु मान अभिवृद्धि आकलन निमंते स्वतंत्र अभियान ओजन उत्सव द्वितीय पर्याय। कौन लिखाई चिठी रे समग्र राज्य में 0 ରୁ 6 वर्षर शिशु मान शारीरिक आकलन निमंते चलित वर्ष अगस्त 2024 रे ओजन उत्सव प्रथम पर्याय स्वतंत्र अभियान सफलतार सहित आयोजन करा जायतिला। उक्त स्वतंत्र अभियान माध्यम राज्यर 99.85% शिशु मानकर ओजन और उच्चता सफलतापूर्वक निरीक्षण करा जायतिला। यह केवल आपण मानक सहयोग एवं निष्ठापर सहभागिता जोगु संभव हो पारिला। द्वितीय पॉइंट कौन उल्लेख कराई 6 वर्षर कम बयसर शिशु मानक पुष्टिकर स्थितिर नियमित निरीक्षण को मजबूत करने महिला और शिशु विकास विभाग ओडिशा सरकार तरफर ओजन उत्सवर स्वतंत्र अभियान को आनुष्ठानिक भाव प्रचलन कराई। चलित वर्ष यार द्वितीय पर्याय 8 ରୁ 31 ଜାନୁଆରୀ 2025 पर्यंत समग्र राज्य में आयोजन कराଯାउछि। पूर्व पर्याय भली राज्य में पुष्टिहीनतार शिकार शिशु मानकु अतिशय पुष्टिहीन साम, मध्यम पुष्टिहीन माम एवं अतिशय स्वल्प ओजन विशिष्ट एससीडब्ल्यू चिन्हट करी सठिक समय चिकित्सा एवं गोष्ठी स्तर में जत्न नवा यह स्वतंत्र अभियानर मुख्य उद्देश्य। यह व्यतीत छाड़ी जाइथिबा तथा अपहंच दुर्गम अंचलर शिशु मानक 100% ओजन और उच्चता आकलन उपरे विशेष गुरुत्व दिया जाइछि। 3 नंबर कौन लिखाई देखंतु अभियानर मुख्य कार्यकलाप राज्यर समस्त अंगनवाड़ी केन्द्र स्तर में पंचायतराज सदस्य महिला स्वयं सहायिका गोष्ठी एवं आशा कर्मी तथा महिला स्वास्थ्यकर्मी सहायता 6 वर्षर कम बयसर शिशु मानक शारीरिक अभिवृद्धि निरीक्षण पर उद्दिष्ट स्वतंत्र अभियान अंगनवाड़ी कर्मी मानक द्वारा संपादित करा जिवो। यह किपरि कार्यकारी करेंगे ता मध्य तले उल्लेख कराई। देखंतु शिशु मानक सठिक ओजन और उच्चता रेकर्ड करी सही दिन उक्त तथ्य को पोषण ट्राकर भरिबा सुनिश्चित करंतु। अर्थात जो दिन जेतिकी पिला मानकर ओजन उच्चता माप कले से सठिक ओजन आ उच्चता को पोषण ट्राकर एंट्री करंतु। मध्यम पुष्टिहीन बा माम एवं अतिशय स्वल्प ओजन विशिष्ट अर्थात एससीडब्ल्यू वर्ग शिशु मानकु चिन्हट करी सेमानंकु मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना जोटा कि एमएसपी आम कहूँ अधीन नाम पंजीकरण करी उपलब्ध समस्त सुविधा प्रदान करंतु। अर्थात आम कौन करवा ना माम आउ एससीडब्ल्यू चिन्हट करवा आउ सेमानकु एमएसपी रे मिसेइबा। तापर कौन लिखाई देखंतु एतद व्यतीत समस्त अतिशय पुष्टिहीन अर्थात साम शिशु मानकु महिला स्वास्थ्यकर्मी स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा परीक्षा कराई सेमानकु पूर्ण आहार बा सीमाम कार्यक्रम रे अंतर्भुक्त करांतु एवं स्वास्थ्यगत जटिलता थिबा अतिशय पुष्टिहीन बा साम शिशु मानकु आवश्यक चिकित्सा पई निकटस्थ स्वास्थ्य केन्द्र तथा पीएचसी बा सीएचसी बा पुष्टि साधन केन्द्र एनआरसी को पठांतु। आउ कौन करेंगे ना यही ओजन उत्सव माध्यम आपण मैंने साम पिला को बाहर करेंगे, साम पिला अच्छा ना नहीं तार परीक्षा करेंगे, परीक्षा कला सी सीमाम खाइब ना पीएचसी सीएचसी को बा एनआरसी को रेफर हम ता सुनिश्चित करी ताकू सेवा प्रदान करवा।
ତା ଛଡ଼ା କ'ଣ କରିବେ, ଗୃହ ପରିଦର୍ଶନ ଯେଉଁଟାକି ହୋମ୍ ଭିଜିଟ୍ ଏବଂ ପରାମର୍ଶ ମାଧ୍ୟମରେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା ତଥା ଅପହଞ୍ଚ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳର ଶିଶୁମାନଙ୍କ 100% ଓଜନ ଓ ଉଚ୍ଚତା ନିରୀକ୍ଷଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ବିବରଣୀ ପୋଷଣ ଟ୍ରାକରେ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଘର ଇନଫେରିୟର ଏରିଆରେ ଅଛି ବା ଦୁର୍ଗମ ଏରିଆରେ ଅଛି ସେମାନଙ୍କର କିପରି ଓଜନ ହୋଇପାରିବ ସେଥିପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଓଜନ କରିସାରି ତାଙ୍କୁ ପୋଷଣ ଟ୍ରାକରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ। 4 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ତତ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ବା SOP ସଂଲଗ୍ନ କରାଯାଇଛି। ଅବଶ୍ୟ ଏହା ଏକ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ମାତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିଜ ନିଜ ସ୍ତରରେ ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅନ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। 5ମ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ଏହି ଅଭିଯାନକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଗତଥର ଭଳି ସମସ୍ତ ସହଯୋଗୀ ବିଭାଗଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରି 20 ଜାନୁଆରୀ 2025 ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଅଛି। ଏଇ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ, କାରଣ ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଅଲଗା ଲାଇନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇପାରିବେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡ୍ୟୁଟି ଆସାଇନ୍ କରିପାରିବେ, ଯେମିତି ଶିକ୍ଷକମାନେ ଅଟନ୍ତି, ANM ମାନେ ଅଟନ୍ତି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା 6 ନମ୍ବର। 6 ନମ୍ବରରେ 2 ଜଣ ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କର ନମ୍ବର ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଜାଗାରେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହୁଏ ତାହେଲେ ଏହି ନମ୍ବରରେ ଫୋନ୍ କରି ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ତ ଏ ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିଠି ଆଉ ତାପରେ ରହିଛି SOP। SOPରେ କ'ଣ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଚାଲନ୍ତୁ SOP ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ SOPରେ କ'ଣ କ'ଣ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଚାଲନ୍ତୁ ପଢ଼ିବା। ଶିଶୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁଷ୍ଟିହୀନତା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସହଯୋଗୀ ବିଭାଗର ସମନ୍ୱିତ ପ୍ରୟାସ ଆବଶ୍ୟକ, ଅର୍ଥାତ୍ ଲାଇନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କଥା ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି, ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୁଷ୍ଟିକର ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିୟୋଜିତ ହେବା ପାଇଁ ମିଶନ ଶକ୍ତି, ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ କୃଷି ବିଭାଗକୁ ଆବଣ୍ଟନ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ରଣନୀତିକୁ ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ କରିବା ଏବଂ ପରସ୍ପର ସହଯୋଗ ସହଭାଗିତା ଭିତ୍ତିରେ ପୁଷ୍ଟିହୀନତାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଏକତ୍ରିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ 0ରୁ ନେଇ 6 ବର୍ଷ ବୟସର ସମସ୍ତ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଓଜନ କରାଯାଇ ତତ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ମନିଟରିଂ ତଥ୍ୟ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୋଷଣ ଟ୍ରାକର ଆପ୍ରେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥାଏ। ତଥାପି ଏମିତି କିଛି ଅପହଞ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଦେଖାଦେଇଛି ଯେଉଁଠି ନିୟମିତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଆକଳନ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଶିଶୁର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ଅଭାବରୁ ଏହି ପିଲାମାନେ ପୁଷ୍ଟିହୀନତାର ଶିକାର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ପୋଷଣ ଟ୍ରାକର ଆପ୍ରେ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଭିନ୍ନତା ଏବଂ ସଠିକତାର ଅଭାବ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା 74,192ଟି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରର ପୋଷଣ ଟ୍ରାକରେ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିବା ତଥ୍ୟର ଗୁଣବତ୍ତା ଅବୈଧ ଏବଂ 100% ପିଲାମାନଙ୍କ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। କାର୍ଯ୍ୟର ପରିସର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କରେ 0ରୁ 6 ବର୍ଷ ବୟସର ସମସ୍ତ ଶିଶୁଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ସ୍କ୍ରିନିଂ କରି SAM, MAM ଏବଂ SCW ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପୁଷ୍ଟିକର ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ଏହି ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ଏ ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ SOP। ତାପରେ ଯଦି ଆପଣ ତଳକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତର ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ଲକ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିପରି ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ତାହା ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବେ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦିମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲାଇନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫିସରଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଓଜନ ଆଉ ଉଚ୍ଚତା ନେବେ ଆଉ ତାକୁ ପୋଷଣ ଟ୍ରାକରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ। ତା ସହିତ ସେମାନେ ଯେଉଁ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ଯାଉଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସେବା ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ତେଣୁ ଓଜନ ଉତ୍ସବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ପିଲାମାନେ ସେବା ପାଇପାରିବେ, ସେମାନେ ଅଧିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ବିକାଶ ଘଟିବ ସେମାନଙ୍କର। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଏହି ଓଜନ ଉତ୍ସବକୁ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଉ ସଫଳ କରାନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲାଇନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇପାରିବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।